अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। नाज़रीन, अपोजिशन की देरीना ख्वाहिश है वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा। इसके लिए 11 जमातें सर जोड़कर बैठी। अपोजिशन ने जलसे किए, रैलियाँ निकाली, इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के पत्ते भी शो किए, लेकिन बात बनती दिखाई नहीं दी। अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासत के इस खेल में तहरीक अदम एतमाद का कार्ड शो किया है और इसके लिए वो कह रहे हैं कि पीडीएम की दीगर जमातों को भी मनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी चाह क्या रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बुरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए, अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे, फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं। बिलावल तो चाह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजा जाए। हबीब साहब, इससे पहले सेनेट में भी एक ऐसी ही कोशिश हुई थी, तब नंबर गेम अपोजिशन के हक में थी लेकिन नाकाम रहे। अब तो नंबर गेम भी इनके हक में दिखाई नहीं दे रही, तो कैसे आएगी तहरीक अदम एतमाद? देखिए, सेनेट का इलेक्शन जब हुआ था, जब जो सादिक संजरानी साहब जब बने थे इसके, और उसके बाद जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी या उनको हटाने की जो करारदाद आई थी, उसमें एक बात समझ लीजिए कि उसमें एक किरदार था गैबी कुव्वतों का। अच्छा। और गैबी कुव्वतों के उस किरदार की वजह से बज़ाहिर जो नंबर्स बहुत बड़े नज़र आ रहे थे, वो नंबर्स जब हिसाब किताब में तो पूरे थे, लेकिन जब उन्होंने नकद गिने तो गिनते हुए वो थोड़े निकल आए। तो लिहाजा वो एक किरदार मौजूद था गैबी कुव्वतों। तो ऐसी गैबी कुव्वत कोई अपोजिशन को ऐसी गैबी कुव्वत अगर आज मुयस्सर आ जाए अपोजिशन को, तो यस बहुत सारे काम हो सकते हैं। अच्छा। और वो जो कह रहे हैं ना कि पसीना निकलेगा, तो फिर वाकई पसीना निकलेगा। उसकी वजह यह है कि अब तक इमरान खान की वजारत उज़्मा को सीरियस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज अभी तक दरपेश नहीं हुआ। जब से ये बने हैं, एक रेगुलर सा हमारे यहाँ एक रस्म है। वो रस्म ये है कि जब वज़ीर आज़म मुंतखब होता है तो एक आदमी उसके मुकाबले पर भी खड़ा होता है अपोजिशन की तरफ से, तो उसको पता होता है कि इसने हार जाना और इसने जीत जाना है। लेकिन ऐसी सूरत में जो तहरीक अदम एतमाद होती है, उसकी अहमियत आप यूँ समझ लीजिए कि उसमें बेशुमार डीलिंग जो होती है वो ऐवान से बाहर होती है। और फिर अब उनके साथ इमरान खान साहब के ऊपर 2.5 साला कारकर्दगी का बोझ भी है। तो इस बोझ की सूरत में जब आप इनके इत्तेहादियों से बात करेंगे और आप उन्हें ये कहेंगे कि जनाब आइंदा इलेक्शन में क्या आप इस बोझ के साथ आवाम से वोट लेंगे? आप बहुत सारे पीटीआई के लोगों से ये पूछेंगे, हाँ जी अगला इलेक्शन आपने पीटीआई के टिकट पे लड़ना है, आपको क्या लगता है आपका हल्का क्या कह रहा है? तो चीजें टूटना फूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक अल्टरनेट दुकान खुल जाती है। तो जब ये अल्टरनेट दुकान खुलेगी तो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सीरियस थ्रेट उनको नजर आएगी। लेकिन ये इसके लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स चाहिए। जो इफ्स एंड बट हैं, जब वो पूरे होंगे, और वो आपको बिलावल भुट्टो जरदारी की बात में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म बहुत कॉन्फिडेंट है और उन्होंने तो खुद कहा है कि ऑपोजिशन जुर्रत करे तहरीक अदम एतमाद लाए। उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं, फिर मैं सवाल करूंगी आपसे। ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे दिन जलसे कर सकते हमने किए। और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में, आनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज़ क्या है? इस्तीफे देंगे हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होकर आ जाएंगे। तो वज़ीर आज़म को आपने सुना बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए, बात यह है कि जब तक कोई पिस्तौल चल नहीं जाता उस वक्त तक वो खिलौना ही लगता है। तो तहरीक अदम एतमाद की बात भी अभी तक आपको ऐसे लगती है कि ये महज एक आइडिया है जिसके साथ टॉय कर रहे हैं, अभी पेश नहीं हुई। जब पेश हो जाती है तो फिर सूरत हाल काफी बदल जाती है। ठीक है साहब, आपको क्या लगता है कि 11 जमातें इस पॉइंट पर मान जाएंगी? क्योंकि पहले इस्तीफों की बात की गई, लॉन्ग मार्च की, अब ये समझा जाए कि वो मामला दम तोड़ गए हैं, अब तहरीक अदम एतमाद पर फोकस होगा और 11 जमातें एक पेज पर होंगी। देखिए, 2-3 बातें हैं मेरे ख्याल में। अब मैं बसद एहतराम ये कहूँ कि ये बात कि वज़ीर आज़म साहब की या पीटीआई की गवर्नमेंट को ये पहला सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। अच्छा। जब मौलाना साहब अपना पूरा धरना लेके इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए थे, तो और जब तक वो धरना उठा नहीं था उस अमानत के तहत जो कि
चौधरी शुजात वगैरह की मुलाकात हुई मौलाना साहब से, तो उस वक्त तक लगता था कि ये बड़ा सीरियस चैलेंज। अच्छा, जब लाहौर का जलसा अनाउंस हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि सारा पंजाब जो है वो लाहौर के अंदर आ जाएगा, और अगर आ जाता उस दिन तो एक बहुत ही बड़ा सीरियस चैलेंज होता। उसी तरह का सीरियस चैलेंज होता जिस तरह का 16 मार्च 2009 को लॉयर्स मार्च के अंदर हुआ था या दीगर इस तरह के बड़े धरनों के अंदर हुआ था। ये बात कि अब हम एक इन हाउस तब्दीली लाएंगे, ये इफेक्टिवली एक सेटलमेंट की बात, ये सेटलमेंट तो नहीं कहना चाहिए, ये ऑपोजिशन पार्टी सेटल कर रही हैं अपने स्टेटेड गोल से नीचे। स्टेटेड गोल ये था कि हम स्ट्रीट पावर से इनको निकालेंगे। स्टेटेड गोल ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का अवाम में वलवला होगा, इस तरह का जोशो जज्बा होगा तमाम अपोजिशन पार्टीज में कि हुकूमत इफेक्टिवली चल ही नहीं पाएगी, कि इमरान खान साहब का और पीटीआई के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगी कि वो इस्तीफे दे दें और नई हुकूमत हो। और जैसे कि हम हबीब साहब ने बड़े वाज़े तौर पे कहा, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वो जो स्टेटेड गोल था अब से कुछ अर्सा पहले तक नवाज शरीफ साहब का भी और मरियम साहिबा का भी ख़ास तौर पे, और मौलाना साहब का, पीपल्स पार्टी का कम, लेकिन मरियम साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का और मौलाना का, कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, कि हम स्ट्रीट पावर के थ्रू अपना लोहा मनवाएंगे, कि जो बात होगी पसे पर्दा नहीं होगी, कि इदारों का कोई काम नहीं है सियासत के अंदर। लेकिन वो तो ये भी कह रहे थे कि सोचना पिंडी जाना है या इस्लामाबाद जी जी, तो वो यही थ्रेट था कि इदारे जो हैं वो तोड़ जोड़ से बाहर रहेंगे, कि इदारों के बगैर हम ये हो रही थी। लेकिन वो ये कह रहे थे हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे। नहीं, जरदारी साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे, इमरान खान से बात नहीं करेंगे। मरियम साहिबा तो ये कहती रही ना कि हम अवाम से बात करेंगे, हम किसी और इदारे से भी बात नहीं करेंगे। और उसका कहने का मकसद ये था कि हम डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, हम फौज और इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इस तरह के जो इदारे हैं, खा अदालत हो, खा फौज हो, खा दीगर इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ें हों, कि हम उन लोगों से बात नहीं करेंगे, अवाम का लोहा सड़कों पे माना जाएगा और वोट को इज्जत मिलेगी, दीगर चीज़ें होंगी। अभी हबीब साहब ने जो बात की, ये बात दुरुस्त है कि कुछ दीगर फोर्सेस का किरदार था जब सेनेट के इलेक्शंस की बात हुई। और ये बाय द वे सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस में नहीं, जब 2008 के अंदर जरदारी साहब की गवर्नमेंट बनी थी तो वो सिर्फ पब्लिक पावर के ऊपर नहीं बनी थी, उसके अंदर दीगर फोर्सेस का बहुत बड़ा किरदार था। उस वक्त के आर्मी चीफ की और दीगर लोगों की गारंटीज थी। अमेरिका से फोन आए, हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं, पब्लिक नॉलेज में भी है। जब 2009 के अंदर जजेस बहाल हो रहे थे तो सिर्फ पब्लिक पावर के अंदर से नहीं हो रहे थे, उसके अंदर कुछ दीगर फोर्सेस का हाथ था। जब 2013 में नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट मिली तो कुछ दीगर फोर्सेस का हाथ था। तो कम अज कम जो पाकिस्तान की प्राइमल रियलिटीज हैं उसकी अब एक एक्सेप्टेंस नजर आती है कि हम इदारों से लड़ाई करके सियासत की जंग नहीं जीत सकते। हम इदारों से भी बात कर सकते हैं, हम आवाम से भी बात करेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू बात करेंगे, हम एक नो कॉन्फिडेंस का वोट लेके आएंगे। ये नैरेटिव बड़ा फर्क है उस नैरेटिव से जो कि जीटी रोड की रैली से शुरू हुआ और उसने अपना उरूज पाया 20 सितंबर की नवाज शरीफ साहब की तकरीर के अंदर, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट को इस कॉन्वर्सेशन से बाहर निकाल दिया गया या कहा गया कि आप तो इसमें बल्कि हमारे दुश्मन हैं और हम और अवाम आपको और गवर्नमेंट को बहा ले जाएंगे। ये नैरेटिव इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर का नैरेटिव नहीं है। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ दीगर पार्टीज मिल जाएं तो वो तमाम अपने पुराने नैरेटिव से जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था उससे तकरीबन बैकस्टेप करती नजर देखिए, इसमें एक बड़ी अहम चीज जो है ना वो आपको ज़हन में रखनी चाहिए। पहले तो ये है कि क्या पीडीएम सारी की सारी इस बात पे मान जाएगी? पहला सवाल तो ये है। और अब क्योंकि अभी तो एक तजवीज आई है ना और उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है, पहला सवाल ये है कि क्या पीडीएम मान जाएगी? इसके मैं आपको ये बताता हूँ, एक अंदर की बात बता देता हूँ चले आपको। हुआ ये कि चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक फोन आया मौलाना फजल रहमान को और फोन आया लंदन से। अब आप समझ गए होंगे कि फोन लंदन से किसका आया? नवाज शरीफ का। अच्छा। नवाज शरीफ साहब का फोन आया तो उस पर उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू वहां पे जो हो रही थी उसमें एक पहलू ये था गुफ्तगू का कि नवाज शरीफ साहब ने एक अजीबोगरीब बात की मौलाना को। वो क्या? मौलाना को कहने लगे, मौलाना आप इमरान खान पे ज्यादा तवानाई सर्फ ना करें। अच्छा। मौलाना इस बात को सुन के कुछ हैरत में आ गए कि अच्छा। तो अगली बात जो नवाज शरीफ साहब ने की वो ये थी कि मौलाना अब आप टीम पर गुफ्तगू करें,
उस टीम पर जिसने आगे मुल्क चलाना है, क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं, अच्छा। मुआशी भी, गवर्नेंस के भी, और अब आप एक मुस्तकिल तौर पर जरदारी साहब से भी राब्ता करें ताकि एक टीम बने जो मुल्क को चला सके। अच्छा, मौलाना ने ये बात उन्होंने कहा, इसके लिए तो फिर फोन पे तो बात नहीं हो सकती, इसके लिए तो मजीद डिटेल से बात करनी पड़ेगी। अब ये बात है इस महीने की। अब आप जरा इससे पीछे चले जाए। जो अदम एतमाद का थ्रेट था एक दफा गुजर चुका है जी। वो थ्रेट कब था? वो फरवरी 2020 में, यानी आज से एग्जैक्टली 11 महीने पहले। जी, that's right। 11 महीने पहले पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में इमरान खान साहब अपनी अहमियत खो चुके थे, बल्कि अपनी अफादियत भी खो चुके थे। अब भी कोई उसको वापस वो रिक्लेम नहीं कर पाए। अच्छा। उस वक्त बहुत सारे लोगों से ये मशवरा हुआ कि इलेक्शन होगा तो क्या होगा, और इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इन हाउस चेंज आएगा तो कैसे होगा। और आपको याद होगा उस वक्त बहुत सारे बाखबर लोगों ने कॉलम्स में लिखा कि जनाब इमरान खान साहब बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज, ऑल्टरनेटिव नाम आने शुरू हो गए। उसके बाद फिर एक दूसरा मरहला आया। दूसरा मरहला वो था जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम आ रहा था। उस वक्त चूंकि सिस्टम के अंदर इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो चुका था कि कुछ शराइत थी जिनके हवाले से ये कहा गया कि इतने लोग पहले बाहर निकल के पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद फिर हम अगला मूव करेंगे। उस चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट इतना था कि दोनों अतराफ ये तय नहीं कर पाई कि अगर हमने पहल की तो क्या दूसरा प्रॉपर रिस्पॉन्ड रेसिप्रोकेट करेगा, या पहले को ये गुमान नहीं था, पहले कोई अंदाजा नहीं था कि अगर मैं पहला कदम उठाऊं तो क्या दूसरा साथ चलेगा। इस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से वो वक्त गुजर गया। अब ये है तीसरी थ्रेट। तीसरी थ्रेट के लिए जरूरी है कि पहले तो ये सारी जमातें इकट्ठी हों, और सारी जमातें इकट्ठी हों तो फिर ये आगे बढ़ेंगी। अब यहां से फिर दो रास्ते पैदा होंगे। अब आप फिर सुन ले एक और अंदर की बात, फिर आपको बता देता हूं। वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब को एक बात जहन में रखें, इमरान खान साहब जितने कमजोर होते हैं उतनी उनकी बॉडी लैंग्वेज तगड़ी हो जाती है। अच्छा। पॉलिटिकली जितने वीक होते हैं वो उतने बाहर आपको उतनी ही बड़ी बात करते हैं। ये इनकी पूरी पॉलिटिक्स जो हम जैसे लोगों ने जो इनको नीचे से ऊपर तक देखा है, टाइगर्स, ये बिल्कुल वो वाले हैं। तो लिहाजा आप उनकी गुफ्तगू, जब भी वो इस तरह की गुफ्तगू करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि बुनियाद में कोई कमजोरी रफा हो गई, कमजोरी पैदा हो गई। अच्छा जी, अब इस वक्त पीटीआई का सबसे बड़ा चैलेंज साद रसूल साहब पता है क्या? वो ये कि क्या हमारी सफ़े मुत्तहिद है, और उसका टेस्ट आना है कब? सेनेट इलेक्शन में। सेनेट इलेक्शन में हालत यह है कि पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन, अब मैंने नाम नहीं लेना, पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हुकूमत की मदद कर रहे हैं, और वो पहले तो उनके जिम्मे ये लगाया गया है मिन्नत तरला करके, तो उन्होंने अब वो कोशिश ये करें कि पहले तो पंजाब के अंदर जो एमपीएस हैं इन्हें इकट्ठा कर लें, जैसे पहले जहाज में इकट्ठा किया था। नहीं जी, जहाज में नहीं, वो जहाज वाले नहीं है। जहाज वाले भी हैं लेकिन वो नहीं है। अच्छा। जहांगीर तरीन नहीं है। अच्छा जी, पहले तो इनको इकट्ठा किया। इस तरह कह लें कि ये बिजनेसमैन इससे पहले भी सियासत में, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये आपके अपने अंदाजे हैं। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि जनाब पहले तो इनको इकट्ठा करें। अब उसके लिए हो क्या रहा है? पीएमएलएन के अंदर नकब लगी है। अच्छा, और पीएमएलएन के लोगों को पता क्या राब्ता सबसे पहले किसने किया हुआ है? आपका दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले पीटीआई के लोगों ने राब्ता किया, साउथ पंजाब के लोगों ने। अच्छा। उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर ये काम करने लगे हैं तो फिर एक काम करें, क्योंकि हमारी पार्टी हम पे थोपना चाहती है कुछ सेनेटर्स। हम चाहते हैं कि साउथ पंजाब से एक बंदा सेनेट में मुंतखब हो, क्योंकि पंजाब में जो लिस्ट आ रही है उसमें से किसी का ताल्लुक सेनेट में ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा जिसका साउथ पंजाब से हो। तो पार्टी के अंदर ये बगावत भी पैदा हो रही है। तो और इसी तरह विफाक में जो सेनेट की अगर थोड़ी नशिस्तें, लेकिन आपको जो इलेक्शन वहां पर उसका देखना होगा कि क्या पीटीआई वहां पे आसानी से कामयाब हो जाती है। अगर तो पीटीआई सेनेट के इलेक्शन में अपने नंबर्स के मुतनासिब नुमाइंदगी ले जाती है सेनेट में, तो फिर तो आप समझ लें
کہ پی ڈی ایم کا بوریا بستر گول ہے, یہ تحریک عدم اعتماد محض ایک آئیڈیا خیال ہی ہے اور یہیں پہ ختم ہو جائے گا. اور اگر ایک آدھ سیٹ کا فرق پڑ گیا جس کے آج کی تاریخ تک چانسز ہیں تو پھر آپ معاملہ الٹ ہو جائے گا اور پھر تحریک عدم اعتماد او آئی جے. ٹھیک ہے, یعنی حکومت کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو سعد آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں مشکل میں کون ہوگا, حکومت یا اپوزیشن؟ دیکھیے میں حبیب صاحب کے نمبرز سے اور اس بات سے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگوں کی بہت سی خلشیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا. لیکن آج سے پہلے بھی جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو نون لیگ کی صفوں کے اندر اس طرح کے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہماری بات نہیں سنتے. اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب, زعیم قادری اور دیگر لوگوں کی ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ان کی صفوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود تھیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ لیڈرشپ تک ان کی اس طرح رسائی نہیں یا اس طرح ان کی بات نہیں مانی جاتی. تو یہ تو ایک گورننس کا ایک سمپل میکنزم ہے. میں حبیب صاحب کی جو دیگر اس میں پریڈکشن ہے کہ شاید اگر سینٹ کے الیکشنز میں نمبر اوپر نیچے ہو جائیں تو اس میں عدم اعتماد بھی آ جائے گی. میرے خیال میں اس میں ابھی تھوڑی سی راستہ لمبا ہے. کہتے ہیں نا کہ there's many a slip between the cup and the lip. سنگ میل سینٹ کا الیکشن تو دلی دور اس کو رکھیں. لیکن اگر آپ اس سے تھوڑا سا پارس آؤٹ کریں اپنے آپ کا, اگر ہم اپنا ویژن تھوڑا سا اس سے براڈ کریں. ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے آج کیا کہا اور مریم صاحبہ نے رات کو کیا کہا تھا اور مولانا صاحب آج شام اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور رات کی چائے کیا پئیں گے اور کل صبح عمران خان صاحب ناشتے میں کیا کھائیں گے. یہ تو ایک مائنر ٹیکٹیکل چیز ہو گئی نا. اگر آپ اس کو تھوڑا سا پین آؤٹ کر کے اگر آپ تھوڑا اسٹریٹجک سطح پہ سوچیں, یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے, یہ ایک غیر معمولی وقت ہے ساری دنیا کے اندر. ساری دنیا کی اکانومیز بند ہیں, ساری دنیا کے اندر جو ایک یونیپولر ورلڈ تھی, جو امریکہ کی ایک یونیپولر ورلڈ تھی جہاں پہ ایک بادشاہ سلامت تھے, وہ دنیا کا سٹرکچر اب ختم ہو رہا ہے. اب ایک بائی پولر یا شاید ٹرائی پولر ورلڈ بن رہی ہے. ہمارے خطے کے اندر ہمارے دونوں بارڈرز کے اوپر ایک جنگ لگی ہوئی ہے جس کے اندر افغانستان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں, جو لداخ میں کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, چائنا کے یہاں پہ اس ایریا کے اندر اسٹریٹجک ایمز بھی ہمارے سامنے ہیں, جو امریکن اسٹریٹجک ایمز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, پاکستان کا اس کے اندر کلیدی کردار بھی ہمارے سامنے ہے. ایسی سچویشن کے اندر میرا فہم کم از کم, میتھمیٹکس اسائیڈ, میرا فہم کم از کم یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ارینجمنٹ کچھ اس طرح کی ہوگی جس کے اندر کل یا مہینے میں یا 2 مہینے میں الیکشنز ہوں گے یا اس طرح کی ارینجمنٹ. مریم نواز صاحبہ کو پاکستان کی چابیاں نہیں پکڑائی جائیں گی. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کے مرہون منت یہ ریاست نہیں ہوگی اس لمحے پہ. اب سے 2 سال 4 سال 5 سال بعد کیا ہوتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس کرٹیکل سٹیج پہ جہاں پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو, پاکستان کے کچھ سیاسی معاملات ہیں, کچھ ریاستی معاملات ہیں. بالکل. پاکستان کے جو ریاستی معاملات ہیں, جو اسٹیٹ آف پاکستان کے کنسرنز ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان کا بائی دی وے یہ کنسرن نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ڈی ایم کی جماعتوں کو 11 کو اکٹھا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, ناشتے پہ کس نے کیا بولا, کس نے کون سا کھایا, کس نے نہیں کھایا, یہ ریاست کے کنسرنز نہیں ہیں. جو ہماری ریاست کے کنسرنز ہیں اس میں پاکستان کی چابی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے حوالے میرے فہم میں ہوتی نظر نہیں آتی. رسول صاحب, میں آپ نے جو انٹرنیشنل سینیریو بیان کیا یہ پارٹ, لیکن اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو بار لاہور آ کے بیٹھ کے گورنر ہاؤس میں کبھی میٹنگ اور کبھی 90 شارہ پہ میٹنگ اور کبھی وزیر 8 کلب روڈ پہ میٹنگ, اس کے بعد سرور صاحب, گورنر چوری سرور صاحب, انہیں کیا پریشانی لاحق ہے, یعنی کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو یہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے تو یہ کیوں مچی ہوئی ہے؟ بار بار ہمارے وزیر داخلہ صاحب کا لاہور آمد, دیکھیے یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کہیں, آپ دیکھیں انہوں نے تو کہنا کہ ہمارے تو ہم دیکھیں جی پاک سرزمین چاد باد ہم متحد ہیں, لیکن معاملات کچھ اور ہیں. دیکھیں ضرور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, سوری بیب صاحب قطع کلامی کی معذرت, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کی صفوں کے اندر بہت سی کھلبلی ہے. اس کی بھی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر بھی کھلبلی ہے. جو آج اپوزیشن کی لیڈرشپ کہے وہ 31 دسمبر کو جو استعفے دینے تھے 31 دسمبر کو آج دینا, تو آدھی اپوزیشن کے ممبرز جو ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز جو ہیں وہ بھاگنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی پریشانی دونوں طرف ہی لاحق ہے. ہمیں پروگرام میں ابھی ایک بریک کی جانب جانا ہے اور اس کے بعد بات ہوگی فارن فنڈنگ کیس کی.
वेलकम बैक नाज़रीन। फॉरेन फंडिंग केस की बात करेंगे जिसके समाअत ओपन करने का चैलेंज किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। इस पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत देते हुए कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन नहीं हो सकती, अलबत्ता इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन इस मामले की खुली अदालत में समाअत करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और इस केस से मुतालिक बात की, वो सुन लेते हैं पहले। मैं कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, ये इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं, जिधर भी लेके जाएं, ये ओपन हियरिंग होनी चाहिए। अगर मुझे ये खौफ होता तो मैं कहता कि पब्लिक के सामने करो सारे केसेस। मैं आज आपके सामने कहता हूँ कि जो हमारी फंडिंग है वो सारी लीगल है। ये बता ही नहीं सकते इनके पास फंडिंग किधर है, इनके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था, वो बदनीयती के ऊपर था। हबीब साहब डिले की रीज़न भी बता दी और वज़ीर आज़म बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, वो भी मुतमईन है, तो असल में ये केस किसके गले पड़ने वाला है? देखिए, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, खा कोई भी साबिक ओहदेदार हो, और वो एक बोझस जगह पे थे और वज़ीर आज़म बहरहाल उनके नीचे इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो लिहाजा इस तरह की बात वज़ीर आज़म के मनसब पे फाइज शख्स को ज़ेब नहीं देती कि वो दूसरों को इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल दूसरों के लिए करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं इस बात को पर्सनली कुछ चीज़ों के बारे में मुझे इस तरह पता है कि जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे, मसलन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अमेरिका में और यूरोप में कई ऐसे जगहों पे जहाँ पर जाके इमरान खान साहब ने डिनर्स किए या इनके बिहाफ पे किसी ने फंड रेजिंग डिनर्स किए। वहाँ पर मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। टेक्सास में एक डिनर हुआ, वहाँ पे डॉक्टरों की एक तंजीम थी जिसने डिनर किया, और वहाँ पर इमरान इस्माइल साहब गए 2018 के इलेक्शन से कुछ पहले। वहाँ पर जाके उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन आ रहा है और बड़ा मेक और ब्रेक है पाकिस्तान के लिए, हम रियल चेंज लाना चाहते हैं। तो वहाँ पर हत्ता कि वहाँ पे एक लिमोजिन चलाने वाले साहब थे, उन्होंने भी उस दिन अपने दिन भर की कमाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी। अच्छा, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत सारा पैसा उन लोगों ने दिया, वो $5 थे, वो $10 थे, वो $100 थे, वो $1000 थे, कि लोगों ने ऐसे लोगों ने दिया जो अपने वतन में वाकई तब्दीली का ख्वाब देखते थे, ख्वाब देख रहे हैं, और उन्हें अब भी इमरान खान पर भरोसा है। और ये बात इमरान खान साहब की हमें माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए फंडिंग का रवायती तरीका इख्तियार नहीं किया। वो तरीका कि जिसके नतीजे में मेरे पास एक बड़ा आदमी हो, ATM मशीन हो, मैं उसमें कार्ड डालूं और वो पैसे निकल आए और मेरे सारे जलसों के पैसे भी पूरे हो जाए और दूसरा तीसरा चौथा भी काम हो जाए, और फिर वही बंदा जो है वो दीगर फैसलों पे भी जब आप इतने सारे ऐसे भी लोग इनके पास हैं। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि 2011 के जलसे तक और हत्ता के उसके बाद में भी 2014 में हुआ था ना धरना, उस धरने में एक मौका ये आया था और उस वक्त जहांगीर तरीन शामिल थे, अलीम खान शामिल थे। 2014 के धरने में एक मौका ये आया था कि इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने कारकुनों को खाना खिलाने के लिए, मेरे पास यानी मुझे वर्ड टू वर्ड पता है कि इन्होंने कहा कि मेरी बाहर गाड़ी, ये चाबी पकड़ो, फलां साहब ये चाबी पकड़ो, ये गाड़ी बेच दो, कितने की बिक जाएगी? उन्होंने कहा जी 45 लाख रुपए की तकरीबन बिक जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा ये आज का दिन तो निकाले ना, उसके बाद फिर देखें। अच्छा। ये मुझे इस वाक़े का पता है। ये है इमरान खान की पार्टी, जैसे ये बनी और जैसे ये चली और जैसे चलती रही। लिहाजा जब आपके पैसों के सोर्सेज, भाई अगर मैं बड़ा आदमी हूं या मेरी पार्टी है तो मैं आपसे पैसे ले रहा हूं या आपसे पैसे ले रहा हूं। इमरान खान की पार्टी रुपया रुपया डॉलर डॉलर करके चलती रही। ठीक है। जब आपके सोर्सेज इतने ज्यादा हों, 40,000 लोगों की तो उन्होंने लिस्ट पेश की है, जब इतने ज्यादा हों तो आप किसी एक पे भी एतराज खड़ा करते हैं। ठीक, आप कहते हैं साद रसूल ने दे दिए पैसे, आपके हबीब अकरम ने दे दिए, आपके मरियम ज़िशान ने दे दिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल फंडिंग पे अगर कोई झूठी, सच्ची, कम अच्छी, ज्यादा अच्छी दलील पेश कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले। ठीक है। बाकी पार्टियां, आप उनका मुझे पता है, बाकी पार्टियां, मैं आपको एक ऐसी पार्टी का बता सकता हूं कि जिसके बारे में एक जो सूबाई असम्बली का रुकन था उससे 5 लाख रुपए मांगे गए कि अच्छा जाओगे तो लीडर के साथ तस्वीर का रेट है। अच्छा, अब आप बताएं वो 5 लाख रुपया कहां से लाएगा और वो 5 लाख रुपया कहां जाएगा?
اس کے بعد یہاں پر جو الیکشن ہوتے ہیں میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کا طریقہ کار تبدیل کریں، الیکشن کو سستا کریں تو یہ مجرمانہ قسم کی فنڈنگ ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، ساتھ آپ سے قانونی پہلو جاننا چاہیں گے، فنڈنگ کیس کی سماعت اوپن ہو سکتی ہے لیکن اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کیوں اوپن نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے یہ اس بات کا تعین اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی اوپن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یا فنڈنگ کیس کی سماعت اوپن ہو سکتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک جوڈیشل پاور ایکسرسائز کرتا ہے میٹرز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، تو اس چیز کا مجاز صرف الیکشن کمیشن ہے۔ اگر ہم اس کی اگزامپل لے لیں، جس طرح پیناما کا کیس تھا، پیناما کے کیس کی ہم نے روز بر روز کیا منٹ بائی منٹ ٹکر سے سماعت ہم نے دیکھی ٹیلی ویژن کے اوپر۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے عدالت کے اندر کیمرہ لگاؤ کہ ہر جملہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رپورٹ ہو رہا تھا۔ جے آئی ٹی کے اندر کیا ہوا، جو جے آئی ٹی کو آپ سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کی جگہ رکھیں، سپریم کورٹ کے نیچے بنی ہوئی جے آئی ٹی کو الیکشن کمیشن کے نیچے بنی ہوئی اسکروٹنی کمیٹی کی جگہ رکھیں، تو جے آئی ٹی کی سماعت جو ہے وہ تو پبلکلی نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ سوال جواب کیا ہوئے، کیسے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ کانفیڈنس کا انویسٹیگیشن کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، اور لوگوں کو جو کہ غیر جانبدار لوگ ہیں جو کہ اسکروٹنیز وغیرہ کر رہے ہیں یا انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ان کو ان پبلک ایشوز کے اندر ہمیں گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں گزارش کروں حبیب صاحب کے پرسپیکٹو میں تھوڑا سا آگے دیکھیے، ہمیں پرسپیکٹو تھوڑا سا بھول جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کی ہو سکتا ہے فنڈنگ ساری درست نہ ہو، ٹھیک، ہمیں اسکروٹنی کمیٹی سے پتہ چل جائے گا، الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پتہ چل جائے گا۔ اعتراض وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جن سے جب پوچھا گیا کہ جس گھر میں تم رہتے ہو وہ کیسے، اس کا منی ٹریل بتاؤ، تو انہوں نے صرف قطری خط دکھا دیا۔ ایسے ہی ہوا، فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے نا، کہ باہر سے پیسے کیوں فنڈ کیے گئے یا نہیں کیے گئے۔ اعتراض جو اٹھا رہے ہیں ان کی پارٹی کے فنڈز کی تو رسیدیں ہیں ہی نہیں، یا پتہ نہیں دیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ جن چیزوں کی انہوں نے وثوق سے کہا کہ یہ ہیں وہ اثاثے جن کے تھرو ہم نے یہ چیزیں بنائی، نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا، ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کی رسیدیں کدھر ہیں، تو انہوں نے ایک قطری خط دکھایا اور کہا کہ ہمیں قطری شہزادے نے دے دی تھی۔ لیکن اب وہ مطمئن کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری الیکٹورل فنڈنگ کے جو ایشوز ہیں، خواہ وہ پارٹی کی فنڈنگ کے ایشوز ہوں، خواہ وہ پارٹی کے اندر پیسے کیسے آئے وہ ایشوز ہوں، خواہ پارٹی نے پیسے خرچ کر کے ایم این ایز ایم پی ایز کو الیکشن کیسے کیا حدود کے اندر رہتے ہوئے پیسے خرچ کیے گئے، یہ چیزیں ہماری پاکستان کی جوڈیشل اور سیاسی تاریخ میں الیکشن کمیشن نے کبھی بھی نہیں دیکھی سیریسلی۔ ان کو جب بھی دیکھا جائے گا پہلی دفعہ کسی بھی پارٹی کے پرسپیکٹو سے، تو اس میں 1 2 3 4 5 10 غلطیاں نظر آئیں گی، اور اس میں سب سے زیادہ قصوروار پچھلے 70 سال میں الیکشن کمیشن ہے اور دیگر لوگ۔ اور مریم، ایک بریک پر جانے سے پہلے ایک چیز کا یہاں پر ریکارڈ پہ اعتراف بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایک پارٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس پارٹی نے 1 روپیہ یہاں سے لیا اور 1 روپیہ یہاں پہ خرچ کیا، تو وہ صرف جماعت اسلامی۔ جی، جماعت اسلامی۔ میں اپنے بچپن سے نوجوانی میں اب بڑھاپے کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے بھی میں نے دیکھے کہ ان کے سال کے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ چھاپ کے اپنے اراکین تک بھی پہنچتے ہیں۔ صرف ایک آخری جملہ، کیونکہ بات اس طرح چل رہی ہے، کسی الیکشن کمیشن کے پاس جانے کی بات نہیں، ملک کے کسی بھی بچے کو، کراچی میں کسی بچے کو روکے اور اسے پوچھیں کہ ایم کیو ایم کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے۔ ہاں، ایم کیو ایم چل رہی ہے نا پچھلے 30 سال سے، اس سے پوچھے تو صحیح کہ ایم کیو ایم کی فنڈنگ کدھر سے ہوتی ہے، کسی بچے سے پوچھ لیں الیکشن کمیشن سے۔ فی الحال یہ 3 جماعتیں ہیں جن کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس، اور تینوں جماعتوں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہمیں یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور اس کے بعد اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے قائم کمیٹی کے 16 جنوری کو ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر علی زیدی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اور دونوں اعلیٰ شخصیات نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ مراد علی شاہ علی زیدی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ جھگڑالو تھا، جبکہ علی زیدی مراد علی شاہ کو نااہل اور مغرور کہہ رہے ہیں۔ حبیب صاحب، آخر معاملہ ہے کیا؟ پہل کس نے کی؟ ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس کمیٹی میں، جس مجلس میں علی زیدی اور اس قسم کے لوگ موجود ہوں، وہاں پر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسے لوگ اپنے رویے سے کوئی نہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ کریٹ کر دیں گے کہ اصل کام نہیں ہوگا اور مسئلہ محض ان کا رویہ بن جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، صفائی کا معاملہ ان کے ذمہ لگایا گیا کراچی کی، کیا ہوا؟
ان کے ذمہ جتنے بھی کام لگائے گئے عمران خان صاحب کی طرف سے ان کا انجام محض ناکامی ہے. تو لہٰذا ایک تو آپ طے شدہ سمجھ لیں کہ جس کمیٹی میں یہ ہوں گے وہاں پہ یعنی کام اس کمیٹی کا کوئی مستقبل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بحثیت قوم اور ان لوگوں کو بحثیت سیاستدان ہمیں بحثیت قوم تھوڑی سی ندامت ہے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں اور ان لیڈروں کو تھوڑی سی شرم کھانی چاہیے ایک خبر سے. وہ یہ ہے کہ کینیڈا کی گورنر جنرل نے جولی پیٹ نے کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اخبار میں یہ رپورٹ چھپی تھی کہ ان کے جو گورنر جنرل ہاؤس میں کام کرنے والا عملہ ہے وہ ان کی وجہ سے ان کے رویے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے ان خاتون کو استعفیٰ دینا پڑا کہ شاید میرا رویہ اتنا شائستہ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے. اس کے مقابل ان کی ترقی کا سبب دیکھ لیں اور اپنی ناکامی کا سبب دیکھ لیں. تو اب آپ ذرا تصور فرمائیں کہ جس قسم کی زبان علی زیدی صاحب عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. ساتھ جو مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے وہ خود ہی مسائل کا شکار ہے, تو کراچی کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ دیکھیں کراچی کے مسائل اس طرح حل نہیں ہوں گے, اور میں حبیب صاحب کی بات سے تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. حبیب صاحب کا نام تھوڑا سا علی زیدی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا شاید حبیب صاحب کنفیوز کر گئے علی زیدی صاحب کو طلال چودھری صاحب سے یا دانیال عزیز صاحب سے, کیونکہ جو شائستہ رویہ جن کی حبیب صاحب بات کر رہے ہیں یہ علی زیدی صاحب نے اس ملک کے اندر یہ والا کلچر انٹروڈیوس نہیں کیا یا فیصل واڈا صاحب نے نہیں کیا, یہ ہماری سیاست کا کلچر ہے. اور بلکہ دیگر پارٹیز جو اس سے پہلے پاور کے اندر موجود تھی انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی. میرا اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ کمیٹیز بن رہی ہیں اور واپس میں لڑ رہی ہیں اور دیگر کام کر رہی ہیں. کراچی کے مسائل کو ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے. جب علی زیدی صاحب صفائی کر رہے تھے تو ان کا کام نہیں تھا, صوبائی حکومت کا تھا, انہوں نے نہیں کیا تو علی زیدی صاحب کر رہے تھے. آج بھی ایک کمیٹی اس لیے کام کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر ڈیلیور نہیں کر پا رہی. آپ وفاقی حکومت کو لے جائیں, ایف ڈبلیو کو لے جائیں, این ڈی ایم اے کو لے جائیں, اپنے لوگ کام کر دیں گے, لیکن کام وہ ہیں جو مراد علی صاحب کی گورنمنٹ کو کرنے چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کمیٹی کام ہی نہیں کر رہی, صرف باتیں کر رہی ہے اور آپس میں لڑ رہی ہے. آج پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.